मैंने एक ही ईश्वर के स्वरूप को पारंगत पाया है, जो आते ही सीधा ये काम करने लगा कि शरीरों से शैतानों को निकालने लगा। उसने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ और उसको ईसा कहा गया और बाद में उसको जीसस क्राइस्ट बोल दिया गया। और वो आज 200 देशों के भगवान है। हिंदुओं की संख्या 140 करोड़ है। ये भी अपना कल्याण चाहती है और इसलिए तुम गुरु दीक्षा देते हो ताकि नीचे का वर्ग जो है वो अपना कल्याण कर पाए। लेकिन इस विषय में मैंने एक ही ईश्वर के स्वरूप को पारंगत पाया है, जो आते ही सीधा ये काम करने लगा कि शरीरों से शैतानों को निकालने लगा। उसने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ और उसको ईसा कहा गया और बाद में उसको जीसस क्राइस्ट बोल दिया गया। और वो आज 200 देशों के भगवान हैं। क्या है? क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी नेक राह दिखाई लोगों को। उसने कहा भाई तुम दरबार ही नहीं खटखटाते उसका, तुम उसको पुकारते नहीं, वो तुम्हारी पुकार सुनेगा। तुम उसका दरवाजा खटखटाओगे तो वो द्वार खोलेगा तब। लेकिन कब खटखटाओगे? जब इससे बाहर आ जाओ। समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने, जने व्यक्ति अछंती आ तांका विषय मु जदि वर्णना करी तेबे बहुत बड़ विषय हम। कारण से समस्त सामने खोला खोली जीशुଙ୍କ विषय प्रचार करुँच एवं प्रचार भितर से गोटे विषय से कहते प्रभु जीशुख्रीष्ट सारा पृथ्वीर माने 200टी देशर से परमेश्वर अटंती। हालेलुया। सबुठार बड़ विषय प्रभु जीशुख्रीष्ट आमानकर उद्धारकर्ता, आमानकर त्राणकर्ता। केतोटी देशर? आमानकर त्राणकर्ता प्रभु जीशुख्रीष्ट 200टी देशर से परमेश्वर अटंती। जदि आमे पूरा पृथ्वी को लक्ष्य करी अनुधान करिबा प्राय 200 केते देश अच्छे। माने ए व्यक्ति जन कहउचंती जे प्रभु जीशुख्रीष्ट समग्र जगतर परमेश्वर। आईटा हूँ पूरा 100% माने 100 भाग यहाँ हूँ सत्य विषय अटे, सत्य कथा अटे जे प्रभु जीशुख्रीष्ट केवल इस्राएल परमेश्वर नुहंती। प्रभु जीशुख्रीष्ट इस्राएल देशर परमेश्वर हेबा सहित ए पृथ्वी रे जगतरे जेते भी देश अच्छी सबु देशर परमेश्वर एवं प्रभु जीशुख्रीष्ट समस्तंकर परमेश्वर अटंती। और जतले प्रभु जीशुख्रीष्ट जगत को आसिले सेतबेले से केवल स्पेशली किसी लोकों ପାଇଁ से प्राण बलि देई नथिले। प्रभु जीशुख्रीष्ट निजर जीवन क्रूस पर देले समस्तଙ୍କ निमंते। से धनी हो गरीब हो, भारतीय हो, अमेरिकान हो, आफ्रिकान हो, कोरियन हो, चाइनीज हो, से बांग्लादेशी हो, जी भी हो ना कहीं प्रभु जीशुख्रीष्ट समस्त देशर लोक मान निमंते निजर प्राण बलि देइथिले। आ प्रभु जीशुख्रीष्ट समस्त लोक मान निमंते सेमानकर पाप निमंते ही बलिदान होते। सेथिपाई जेतेबेले क्रूस उपरे कौन करा होची प्रभु जीशुख्रीष्ट जेतेबेले क्रूस उपरे टंगा जाइछंती आ सेतेबेले से कौन कले? समस्त को क्षमा कले। प्रभु तुम्हें एमान को हे पिता एमान क्षमा कर, कारण एमान कौन करूछंती से जानती नहीं। आउ पिता परमेश्वर मध्य निजर मुख को लुचई देले। कारण कौन भाई जानी? कारण समग्र जगतर पापर भार ताहांको उपरे थिला। सेथि निमंते से निजर मुह को लुचई देले। पिता लुचाइले मुख बोली गोटे गीत अच्छे। आउ एठारे ए व्यक्ति जनक जहाँ भी कहते वास्तविक रे एते बड़ सत्यता लुचिकी रही
ଲୁଚିତ ରହିଛି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହା ଜଳ ଜଳ ହେଇ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମଗ୍ର ଜଗତର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ଭାରତର ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା କେବଳ ଆମେରିକାର ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମଗ୍ର ଜଗତର ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ, ଆଉ ଆଜି ଆମେମାନେ ସେଇଭଳି ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଜାଣିଅଛୁ, ଏକମାତ୍ର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏକି ମୃତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଆଉ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଏମିତି ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଏ ପାଇପାରେ? ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଭାଗ୍ୟବାନ ସିଏ ପାଇପାରେ, ଆଉ ଯିଏ ଭାଗ୍ୟବାନ ନୁହେଁ ସେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ଅନେକ ବିରୋଧୀମାନେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦୁଇଟି ଯାକ ହେଉଛି ସମାନ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି ଯାକ ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଲଗା ବିଷୟ, ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଲଗା ବିଷୟ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏତେ ବଡ଼ ପବ୍ଲିକରେ ମାନେ ପବ୍ଲିକ ଭିତରେ ଥାଇକି ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଚାରକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। କାରଣ ପବ୍ଲିକରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଏତେ ସହଜ ବି ନୁହେଁ। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଡରିଯିବେ, ଆମେ କାହିଁକି ପବ୍ଲିକରେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ, ଯଦି ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଯଦି କୌଣସି ବିପଦ ଆମ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବି। ପାଉଲଙ୍କ ପରି ପାଉଲ କ'ଣ କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରେ ଏଇଟା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଚାର ନ କରେ ତେବେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛି ତାହେଲେ ତାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ। ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସୁସମାଚାର ମୁଁ ପ୍ରଚାର ଯଦି କରୁନାହିଁ ତେବେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର। ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ପାତ୍ର? ମୁଁ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଅଛି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।